حزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركت بولا حصرتي امنات حبريتاتات بناي ساعتات افلالاينا بيتو مسصعانو اقديمو ملقت ويدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار ناي دول ملكت متواقع يترسعوم كبرات تعزبتي ناب تسبر حبريتا مسنا مرح قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو ازخوينات مستودئم ناي قيح بحري كاب المندب كونم نا ايران مصابو هرمز دحر حجي قلقالوت ايكهبون ربحا يبلو من كبلو تزاريبو مالو حدش نجر كفتاري كبلو تسمعون نتانياهو اززبل وغدا ازرارا بخوين قصيلولم بتخالي وغن قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب اب حاله فتنا كمزاتو تصبصيبلوم اتخوينات كاب زتحسبو وان العلي منوح صعيبو نتانياهو بتقاومتهم حاله نقفيتا يقربهم كمزولم تغليص ركبالهم بتخالي وغن كومون بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب حاله نقفيتاتات نقربلهم يزركب نزو صعيبو كلتيهم مراحتي اب كبيد وطري يركبهم بتخالي وغن ايران ايكونومي بزفرح خونتات ملو بملو كمزو دقي تصبصيبو زلهم از خونتات بزملكات زتسمع حبريتاتات زسمعكم كخونيم كساب مودات حبيركم نصنحم حبيرنا نكتاتل بفلمان كينات ماخلاي مبراق تغاديدو ابز قصللو اوان قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو بوانقا انجليزيا ابزهبو غازيطاو مغلصي دحر زخينات وحزن دادن تفطر او غازن علم مواقراو لوطي كم زغبر تنبيت افليطو مالو اتوم قدما منستر ابز حج اوان علماو سغات كوينوم زلو زبلوم هرمزن باب المندبن زرحق امراصي مسمر مفتار ازيو اغداسيو كبل تسمع مالو نزن معوات دما شامبقوتات نداد غازن نوشمت عرب سغيروم ودوات ماخلاي بحر اسرائيل كهنصو كم زخولن وحزن دادي ملو بملو وحس كخون كم زخولن زلوم راي اكافيلوم يركبالو نتانياهو ازوطن كعوت كم زخلن دحر خوينات مص حقنيا لوط مخاننون غليصوم يركبالو از خمزيلن كلو كبرات تعزبتي قدما منستر اسرائيل بنجامين نتانياهو ابزهبو حدش مغلصي هاغروم ابت انصار ايران تكايدو زلا خوينات ابي وتادراو عوت كم زمزغبت افليطو مالو قدما منستر اب مخفت مدروم بقانقا ابرايست اب تحت هلو كنتات ايران يورانيوم كتبتم وي حدستي بالستيك مسائلات كتمعبل كم زي تخيل اسميروم لالو كموصيت دما نتانياهو ايران كابزخونه وان العلي دخيما بزبل كوجن كلهم اسرائيل زوا ولاون كابز حليفون عالم حال كوينا لا قبل تسمع مالهم اتا انصاري ايران زكاير زلو سفيح وتادرو فري كسب علينتو بزي مقراز كقصل مخانون قالات يميركبالو يخون انبر ابتا نتانياهو نعقم بالستيك مثال ايران كمز سنخلو زغلص لاوان اب اسرائيل ابايتا زنبر خوننت غنا زتفلين ازي وترزمول مخانو تحبيرلهم تهران كابليت جميرام قصيلا متقعتات دوزي بلد كوينام ابتا معات دمان مبل 11 غيزي اب لعلي سميناو اسرائيل ناي بالستيك مسائلات متقعتا كايدالم سراوت اسرائيل اب زهابو ناي مجمرتا مغلصيون بتدحرواي متقعت زخونه مغدات كمزي ورده بمغلط مبزحتو مسائلات كمزه فشل زغلص خوينو مزنا ايران متقعت بزتا اساسر بوغن ليبانوس بحزبولا زتتكوس ركوتات اب كبابيتات كارميلن غليلان هصوص سايران كسمع كمز غبرم اتخوينات اب حاله جنبارات بحاله منغدي يقصل كمزولنا رغاغيطلوم كوينات ماخلاي مبراق تغاديدو اب زقصللو اب حج ساعات حورات امارات عرب كويت سعود عرب بحرين ابستو فلالي حيدت ساعات اب لعلي ان تخاتاتال متقعت مسائلات سب البو نفرتن كم زفصما افليطان الوام از فصام زي حدغنيا معراف نايت خوينات كوينو تمزغيبلوم از دما كونات اسرائيلن ايرانن صفحاتنا صفحم نمولا زواوش مت عرب نافولي قلولاو اتي وكم زلو زر اي تبايللوم منسر مكلخال حورات امارات عرب نزي كاب ايران زمص سغاتات يقاوم كم زلو ابزغابو مغلص يزحبر خوينو منغست كويتن بحرين سعود عرب اندمام سرعات مكلخال ايروم نتي اب اير زفصام زلو متقعتي كم زفشلو غليصو مالو نبرتينا وحسبوتات كخدون صنع متنقاتات سديدوم يركبالو از حجي ابايتا زلو تخاتاتال متقعت ايران مست امريكا بقصبتنا بحبرات امارات عرب كويتن زصدقتون 16.46 بليون دولار مشط اصوار بقطتا زتاساسر مخانون تغليصلوم حقرات وشمت عرب بمسائلاتن سبالبو نفرتن ايران اب حدغا سلازلوا مينستر غدات وصا امريكا ماركو روبيو غديتاو هصوص اوان بمواج نزعبي مشطان مصدق فقاد كونغرس كم زقارص يتحبيرو زلو
ዘሎም በመሰረት ዝህጹ ስምምዕ ኩዌት ቁልጡፍ ሚሳይላት ንምክትታል ዝሕግዝ 8 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ምዕቡል ስርዓት ራዳር ክትረክብ እንከላ ኢማራት ዓረብ ድማ 4.5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ባሊስቲክ ሚሳይል ምክልኻል ራዳርን ቁልጡፍ ምክትታል ጸረ ሰብ አልቦ ነፈርትን ክትረክብ እያ ሎሙ ምሸት ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ብኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝፈጠሮ ስንባደም ኣሜሪካን መሻርክታ ንምዕዳቕ ብዝሕ ቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ስጉምቲ ሙሳዳ ስትራቴጂካዊ ምላሽ እኳ እንተኾነ እቲ ዞባ ኣብ ኣፍ ደገ ዘይምለስ ውድድር ኣጽዋር ጃምላዊ ዕንወትን ምዃኑ እውን ብንጹር ዘርኢ ክብሉ ተንተንቲ ገሊፆም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ዓርቢ ንግሆ ኮርፖሬሽን ነዳዲ ኩዌት ሚና አልኣሕማዲ ብተኸታታሊ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢራን ከም ዝተሃስየዩ ወግዓዊ ማዕኸን ዜና እታ ሃገር ሓቢሩ ዘሎም ብሰንኪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ገለ ክፋላት ናይቲ መጻረይ ነዳዲ ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመን ሓለ ክፋል ስራሕ ደው ከም ዘበለን እውን ተገሊጹ ይርከብ ኣሎም እቲ ኣብ ልዕሊ መሳለጥያ ነዳዲ ኩዌት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሙላእ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ናብ ዝያዳ ሓደገኛ ኩናት ከም ዘምርሐ ዘርኢ ተኸታተሊ ፍጻመታት ተገጣጢሙሎም ኣብዚ ለይቲ ኢራን ሓለ ማዕበል መጥቃዕቲ ሚሳይልን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣብ ዘካየደትሉ እዋን ኣብ መላእ እስራኤል ናይ ህጹጽ እዋን ሳይረናት ክቃልሑ ተሰሚዖም ኣለዉ በቲ ካልእ ወገን ድማ እስራኤል ኣብ ተሓድሽ ዓመት ፋርስ ተብዕል ዘምነበረት ርእሰ ከተማ ኢራን ቴህራን ዓብዪ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዘካየደት ተገሊጹ ዘሎም ባርዕ እቲ ኩናት ኣብ እስራኤልን ኢራንን ኩዌትን ጥራሕ ከም ዘይተዛዘመን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥ እቲ ዞባ እውን ግዳያት ናይቲ መጥቃዕቲ ይኾና ከም ዘለዋ እውን ተገሊጹ ይርከብ ኣሎ በመሰረት ጸብጻባት ዮርዳኖስ ስዑድ ዓረብ ሕብራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ሓደ ለይቲ ብደብዳብ ከም ዝተሃርማ ተፈሊጡሎም እዚ ኩናት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ቁፅጽር ወፃኢ ኮይኑ ነቲ ማእኸል ቀረብ ነዳዲ ዓለም ዝኾነ ዞባ የዕንወ ከም ዘሎ ብንጹር ዘርእን ዘተሓሳስብን ተርእዮ ኮይኑሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ጸብጻብ ብ28 ለካቲት ኣብ ኢራን ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ ቁፅሪ ዝሞቱ 3186 ከም ዝበጽሐ ገሊጹሎም በመሰረት እቲ ኢንስቲትዩት ኣቃውማ እቶም ዝሞቱ ብዝርዝር ዝሃቡ ሓበሬታ ካብቶም ጠቕላላ ዝሞቱ እቶም 1349 ምስቲ ኩናት ዝኾነ ርክብ ዘይብሎም ንጹሃን ዜጋታት ሲቪላውያን ምዃኖም ኣረጋጊጹሎም ካብዞም ንጹሃን ግዳያት ብውሕዱ 210 ንጹሃን ህጻናት ምንባሮምን ኣፍሊጡሎም በቲ ካልእ ወገን ድማ ካብቶም ኣብቲ ኩናት ህይወቶም ዝሰኣኑ 1153 ወታደራዊ ሓይሊ ምዃኖም እቲ ጸብጻብ ይሕብር እቲ ወኪል ዜና ወሲኹ መንነት ናይቶም ዝተረፉ 639 ዝሞቱ ወታደራት ይኹኑ ሲቪላት ክሳብ ሕጂ መንነቶም ብወግዒ ከም ዘይተፈልጠ ሓቢሩ እዚ ሓፈሻዊ መረዳእታ እቲ ኩናት ኣብ ሓፂር ግዜ ዘስዕቦ ዘሎ ሰፊሕ ክሳራ ህይወትን ሰብኣዊ መሰላትን ብንጹር ዘንጸባረቐ ኮይኑሎም በቲ ካልእ ወገን ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁን ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕን ሓለ ተቃውሞ ይገጥሞም ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘሎም እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ሃገሮም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ናይ ኢራን ሳውዝ ፓርስ ዘውረደቶ መጥቃዕቲ ብዝምልከት ካብ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ፍቓድ ረኺባ ድያ ንዝብል ሕቶ ዲፕሎማሲያዊ መልሲ ሂቦም ኣለዉ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ልዕሊ ሜዳ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ኢራን ሳውዝ ፓርስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣመልኪቶም ነታንያሁ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እስራኤል ኣንጻር እቲ መሳለጥያ ጋዝ በይና ስጉምቲ ከም ዝወሰደት እንተኾነ ግን ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ መጻኢ መጥቃዕቲ እስራኤል ክትቁጠብ ዘቕረብዎ ሕቶ ከም ዘኽብርዎ ኣረጋጊጾም ኣለዉ ኔታንያሁ በመቀጻል እስራኤልና ኣሜሪካ ኣታሊላ ናብ ዝኹናት ኣትያታ ህይወት ወተሃደራት ኣሜሪካ ክጠፍ ገራያን ዝብል ተሪር ነቐፌታውን መልሲ ሂቦም ኣለዉ ኔታንያሁ እንትምልሱ ንዝኾነ ሰብ ከም ዘየደናገሩን ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ብዛዕባ ኣገዳስነት ኒኩለራዊ ፕሮግራም ኢራን ዶ ምባል ምእማን ከም ዘየድልዮምን ገሊፆም ኣለዉ ንኹሎም ስድራ ቤታት ኣሜሪካ ዓሚቕ ሓዘኖም ብምግላጽ ነቲ ኣብ ታሪኻዊ ወፍሪ ዝሞተ ናይ ገዛእ ርእሶም ሓውዮኒ ብምዝኽኻር ኣብ መወዳእታ ናጽነት ዋጋ ከም ዘለዎ ብጃምላዊ ዕንወት ዘስዕብ ኣጽዋር ዝዓጠቑ ምሉጡ ጃንዳታት ከም ዘየለውን ምቅላስ ድማ እቲ እንኳ መራጽ ምዃኖም ብምግላጽ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ነቲ ሓቂ ንምቕባል ዝኾነ ጸቕጢ ከም ዘይነበሮም እዮም ገሊፆም ዝርከቡ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክቡራት ተዓዘብቲ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ተጸባ ኣጀንዳ ናይ ወፃኢ ኣዳው ዘለዎ ክትብል ኤርትራ ከሲሳላ ኣዲስ ኣበባ ኣንጻር ኤርትራ ተካይዶ ዘላ ተጸባ ኣጀንዳ ናይ ወፃኢ ድፊት ኣለዎ ክትብል ኣስመራ ከሲሳ ትርከባላ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለጺ ናይ ኢትዮጵያ ስርዓት ሰልፊ ብልጽግና ኣንጻር ሃገረ ኤርትራን እቲ ዞባ ብዓብዩን ሓደገኛን ግጭት ዝቕስቅስ ኣጀንዳ ይኽተላሎ ክብል ከሲሱሎም እዚ ተጸባእን ብወገን ኤርትራ ዘይተሳወረን ኣጀንዳ ከም ናይ ህላወ ጉዳይ ከምኡውን በቲ ናይቲ
ስርዓት ልሙድ ዝተጋነነ ቋንቋ ኣገዳስነት ሉዓላውነት ኣፍደገ ባሕሪ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ይብል እቲ ብመንገዲ ማዕኸን ዜና ኤርትራ ዝወፀ ጽሑፍ እቲ ብክፍሊ መጽናዕትን ሰነዳትን ናይቲ ብሚኒስትሪ ዝተዘርግሐ ጽሑፍ ነቲ ኢትዮጵያ ትጠልቦ ዘላ ዋንነት መሰለን ኣፍደገ ቀይሕ ባሕሪ ዝነጽግ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ማዕኸናት ዜና እታ ሃገር ዘቃላሕ ዘሎ መግለጺታት ንሉዓላውነት ኤርትራ ዝዳፈር ምዃኑን ኣመልኪቱሎም ኢትዮጵያ እስርት ናይ ጂኦግራፊ ኮይና ኣይከትነብርን ክብል ዝስማዕ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ሃገሩ ተጠቃምነት ወደብ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ዞባ ብብዝሒ ህዝብን ቁጠባን ዝዓበየት ሃገር መጠን ኣፍደገ ባሕሪ ክትውንን ኣለዋ ክብል ዝሙግት መራሕቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ 1993 ዝተፈጸመን ምእዋጅ ሓርነት ናጽነት ሉዓላውነት ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ ክሳብ ምእታው በፂሖም ከም ዘለዉ ይዝፍለጥ እዚ በሐሙስ 19 መጋቢት ወጻ ሓተታ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ብዛዕባ ግደ ሓይልታት ወጻእውን ኣስፊርሎም ብዘይካዚ እቲ ኣጀንዳ ንነባሪ ምርግጋዕ ጸጥታን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝጎድእ ናይ ወጻኢ መሓውራት ዘለዎን ብኡ ዝዝወረን ከም ዝኾነ ጭቡጥ መርቶ ኣሎ ክብል እውን ከሲስሎም እቶም ናይ ወጻኢ ኣካላት ኣያኖት ምዃኖም እኳ ብንጹር እንተዘይጠቐሰ ሰበስልጣን ኤርትራ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ኣሉታዊ ምትእትታው ትገብር ኣላ ብምባል ብትሪ ክነቕፉ መጽንሖም ይፍለጥ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ኣብ ፈለማ ናይ ዓመት ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕትት ኢሚራት ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኢዳ ብምእታው ሰላምን ምርግጋዕን ከይፍጠር ዕንቅፋት ትኸውን ኣላ ክብል ኣሚቱ ነይሩ ኩናት ተኣዊጁ ድሮናት ይመጽ ኣለዋ መን እዩ ነተን ድሮናት ዘምጸን ዘሎ መን እዩ ነዚ ኩሉ ኣጽዋር ካብ ደገ እናሸመተ ዘምጽእ ዘሎ መን እዩ ነዚ ኩሉ ውዲታት እዚ ዝምውል ዘሎ ካበይ ዝመጽእ ዘሎ እቲ ገንዘብ መን እዩ በዚ ገንዘብ እዚ ዝግዛእ ዘሎ ዕሱብ ስለምንታይ ዝግዛእ ዘሎ እንታይ ክበልዕ እንታይ ክረክብ ኢሉ ዝኣቱ ዘሎ እዚ ጸወታ እዚ ናታቶም ኣጀንዳ እውን ኣይኮነን ክብል እዩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፍወርቂ ተዛሪቡ ነይሩ ኢትዮጵያ ምስ ኢሚራት ዓረብ ስትራቴጂካዊ ዝምድና መስሪታ ምህላዋ እውን ትገልጽ ምስ መራሕቲ ሃገር ጥቡቅ ርክብ ከም ዘለዎ ዝንገሮ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ናብታ ግዳይ መጥቃዕቲ ኢራን ኮይና ዘላ ወሽመጣዊት ሃገር ብምኻድ ምሕዝነቱ ኣርኢዩ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን እናኸፍአ ክመጽእ ዝጸንሐ ወጥሪ ናብ ካልእ ደማዊ ንዕናውን ኩናት ከየምርሕ ንህዝብታት እተን ሃገራት እቲ ዞባን ዓብዪ ስጋት ኮይኑ እዩ ዘሎ ዋላ እኳ ኤርትራ ንዞባዊ ጽምዶን ሰላምን ምትሕግጋዝን ቅርብቲ እንትኾነት ለዓለም ለኻዊ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ሉዓላውነት ግዛእታዊ ሓድነት ዝፍጸም ምግሃስ ኣትሪራ ትነጽጎ ይብል እቲ ካብ ኣስመራ ዝወፀ ጽሑፍ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ከም ዝተሰምረሉ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቆይቁን ህውከትን ናይ ምእታው ሸውሃት የብሉን ንሰላም ምርግጋዕን ከምኡውን ሓላፍነታዊ ኣልያ ዞባዊ ምርድዳእ ተሪር ምርገጽ እዩ ዘለዎም ኣዲስ ኣበባ ብወገና መንግስቲ ኤርትራ ንዕጡቃት ተቋምቲ ብምድጋፍ ኣብ ውሽጢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢዱ ብምእታው ኩናት ክውልዕ ድሌት ከም ዘለዎ ክትከስስ ጸኒሓ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካን እውን ነቲ ክስታት ብወግዒ ከም ዘቕረበት ይፍለጥ ብወገን ኣስመራ ዝተዋሃበ ምላሽ ብሚኒስትሪ ዜና ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝወፅእ ርእይቶ ወይ ከዓ ብስም ክፍሊ መጽናዕቲ ሰነዳት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝወፅእ ጸብጻብ መሰልጠመ ተዘርኢዩ እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ነዚ ይመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም